Senina resturang ibas kekelegan Tuhan, mejuah-juah membantah, salam sehat membantah kerina. Isahkan kami membantah kerina, renungan perpulungan jabu-jabunta ibas minggu enda. Sueras kata dibata si jadi renungan ibas perpulungan jabu-jabunta ibas minggu enda, sirpalaskan surat Rasul Paulus si peduakan. 2 Korinti bindu 6 ayat 10. Katana bagenda. La pernah tondel ukur ICP ibahan kami. Gelah dahin Tuhan la tersalahkan kalang. Tapi ibas krina perbahanan kami, icidahkan kami, maka kami serdahin dibata kap. Si enda icidahkan kami arah megenggeng ibas ngenanami kiniseran kepiceten ras kebiaran. Megenggeng kami asum kami ipek-peki, ipenjarakan bagepe iurup kalam. Megenggeng kami ibas latih erdahin, la tunduk janah erpuasa. Icidahkan kami maka kami serdahin dibata, alu kini bujuren, alu pemeteh kami, alu ate sabar, alu kini ulin, alu penampat kesaksi badia, alu keleng ate si tuhu-tuhu. Alu meritakan berita si tuhu-tuhu, janah alu gegeh sirahna ibas dibatan nari. Kini bujuren ipake kami jadi senjata kami, subuk ibas ngelawan, bagepe ibas menjaga diri kami. Kami ipahaga, bagepe igombang-gombangi. Kami ipuji, bagepe ihina. Bujur pe kami, ikatakan kalak nge kami perguak. Kami tempalai tandai, tapi krina kalak nandai kami. Kami tempa enggo mate, tapi bagi dahnu ngeluh dengang kami. Kami iligas alu kini seran, tapi la kami mate. Aminna pe ceda ate kami, lalap nge kami meriah ukur. Kami tempat-tempat musil, tapi enggo enterem kalak jadi bayak ibahan kami. Tempat-tempat lalit kaipe ibas kami, tapi situhuna kaipe lit nge ibas kami. Ijeda sakna. Rasul Paulus ngoraduras kita meteh, maka kencakin ia ngaloken Tuhan Yesus, kencakin ia tekman Tuhan Yesus. Tuhu-tuhu totalitas kegeluhena indes kena guna dahikan dahin beritakan berita si meriah. Megenggeng ibas beritakan berita si meriah. Sueras tema renungan PJJ ibas minggu eda, serayan si megenggeng. Terkhusus manbanta serayan Tuhan ingene emo kami pandita bagepe rikuras pertua diaken. Erlajar kita, bacimbue kita erlajar arah orang ngeluh semangat Rasul Paulus ibas ia ngendeskan geluhna jadi perberita si meriah. Jadi isahkan kami 3 poin ibas renungan perpulungan jabu-jabu eda si pemena sekalak serayan Tuhan eme selaku teman Tuhan erdahin. Begati katakan serayan Tuhan aron dibata ibas ndahiken dahin pelayanan ibas gerejana. Bagi Rasul Paulus selaku serayan Tuhan, kenca ia jadi rasul. La ralang alang ibas ia dahiken dahin pelayan. Ituri kena man perpulungan Korinti. Kuga ia megenggeng ibas nahkan dahin beritakan berita si meriah. Dahikan dahin pelayanan. Edas tuhuna labo mujikan bana, tapi nurikan kuga si tuhuna kualitas Paulus ibas dahi kedahin beritakan berita si meriah. Tangkas ijenda
iturikan. Lah pernah tondel ukur ICP ibahan kami. Gelah dahin Tuhan lah tersalahkan kalak. Luar biasa. Jadi trida hijenda sedina resturang. Rasul Paulus selaku rasul kata di bata rebuah ibas ia. Suwe kataras perbahanan. Endam yakap kami selaku serayan Tuhan harus suwe kataras perbahanan. Jaga. Gak olalit tondel ukul karak. Arah pengeranan tah arah perbahanan tah. Ingat maka kita enda aron di bata ka. Ibas dahikan dahinda. Jadi KIP dilakukan kita kata di bata ibas kita nahkan berita si meriah. Bagin si peduakan sedina resturang sekalak serayan Tuhan olah sia-sia kena lias ate di bata singgo ia lo kena. Bagi Rasul Paulus i gejap kena maka kenca ia pilih itangkap Tuhan Yesus sinai kuakap kini rugin. Keuntungan ia kapna, kesangapan ia kapna, kenca ia jadi perberita si meriah. Makai bersurat na si deban pe bersurat na Filipi katakan na kai kini tidak geluh man bangkung geluh Kristus mater untung na. Maka sitik pela sia-sia kena kesempatan bagi kita sendiri. Rasul Paulus si buena niar-niar ingan nah kan berita si meriah. Rasul Paulus si buena nah kan surat man perpulungan. Sitik pela isia-sia kena ibas penjara nari pe ia megati nah kan suratna. Bagin si petelukan. Sekalak serayan Tuhan ibas dahi kedahin Tuhan meguna permuliakan Tuhan. Adi ngenan kita ijenda kiniseran sinialakan sekala serayan Tuhan Rasul Paulus ijenda teridah. Maka kami megenggeng teridah teruji arah kiniseran si ialakan kami. Ia pernah ipek-peki, ipenjarakan, bagepe yurup kalak. Megenggeng ibas latih rahin, megatilah tunduk pe. Janah arpuasa. Redahin dia aludum kebujuran, alu pemeteh, alu ati sabar, alu dum kidulin, alu penampat kesaksi badia. Enam kesaksi badia si pegegehisa. Kita pebagai sedina resturang selaku serayan Tuhan. Labu kita ngasuk megenggeng. Adilakin isampati kesah si badia. Nulih kita lebih ketisik. Kuga murid-murid ajar-ajar Tuhan Yesus. Langas ada pepang berita si meriah. Adilah nga yalo kena kesah si badia. Tapi ibas wari pentakosta kencan nusur kesah si badia sada pelanalik kebiarna. Lanai percik-cik. Pang beritakan berita si meriah. Maka Rasul Paulus penina alu penampat kesah si badia. Kini seran si deban si ia lo kena. Maka nina megati igombang-gombangi tapi lit kange si muji kenca. Lit kange si muji kenca. Tapi kang si enghinasa. Ia kalak bujur, tapi kang si ngata kenca perguak. Jadi kaya te Rasul Paulus ngata kenca. Selaku serayan Tuhan kita harus ngidah. Kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Si penting kasa gagah kengasupan lit mari sidahikan, silumbakan kata di bata kusi kelewata. Jenari manbadukam krina ngawani perpulungan. Tupung serayan Tuhan itangkuhkan. Lit ka pak sana pak sasie kencang indes kedahine manbana indes kedia kepak perpulungan isuruh ngalah kepak perpulungan. Ijelit ikatakan maka manbandu sidina turang kami ngawani perpulungan Tuhan. Tatang-tatang kam ia totokan kam ia. Gelah megegeh ia ibas dahikan dahin si gundes ke Tuhan man serayan Tuhan. Ngawan di perpulungan.
dosa min siakap dikune sicurnakan serayan Tuhan. Senina resturang ngawan di perpulungan, mari totoken serayan Tuhan. Tatang-tatang ia dukung program-program kaisi dilakukan na. Tentunya serayan Tuhan pe tetap notoken krina perpulungan si enggoy desken Tuhan siman permakanan na. Alu bage teridah nama kemajuan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bar memberita si meriah arah sepengoleh serayan Tuhan ras perpulungan. Jadi ikawitkan pe renungan ta enda kuba sumber daya manusia khususnya serayan Tuhan. Adi piga-piga minggu si lepas si pemenang karena SDM jemaat, SDM pengurus, paksa enda SDM serayan. Kita selaku serayan Tuhan relajar terus. Man bandu pe ngauni perpulungan tatang-tatang serayan ta. Di kunilit ya kap ndu ibas kai siman pekenan persinget kam. Una banci dalam erlajar selaku serayan Tuhan. Megegak serayan Tuhan adi itatang-tatang nawan di perpulungan. Dibatasi masu-masu. Amin.